हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम 41 से 70 तक हिंदी और इंग्लिश में नंबर नेम्स सीखेंगे। टुडे इन दिस वीडियो वी विल बी लर्निंग नंबर नेम्स फ्रॉम 41 to 70 in Hindi and English. Let's get started. 41 41 FORTYONE 41 41 41 FORTYONE 41 42 42 FORTYTWO 42 42 42 FORTYTWO 42 43 43 FORTYTHREE 43 43 43 FORTYTHREE 43 44 44 FORTYFOUR 44 44 44 FORTYFOUR 44 45 45 FORTYFIVE 45 45 45 FORTYFIVE 45 46 46 FORTYSIX 46 46 46 FORTYSIX 46 47 47 FORTYSEVEN 47 47 47 FORTYSEVEN 47 48 48 FORTYEIGHT 48 48 48 FORTYEIGHT 48 49 49 FORTYNINE 49 49 49 FORTYNINE 49 50 50 FIFTY 50 50 50 FIFTY 50 51 51 FIFTY
FIFTYONE 51 इक्यावन 51 FIFTYONE 51 52 52 FIFTYTWO 52 52 FIFTYTWO 52 53 53 FIFTYTHREE 53 53 53 FIFTYTHREE 53 54 54 FIFTYFOUR 54 54 54 FIFTYFOUR 54 55 55 FIFTYFIVE 55 55 55 FIFTYFIVE 55 56 56 FIFTYSIX 56 56 56 FIFTYSIX 56 57 57 FIFTYSEVEN 57 57 57 FIFTYSEVEN 57 58 58 FIFTYEIGHT 58 58 58 FIFTYEIGHT 58 59 59 FIFTYNINE 59 59 FIFTYNINE 59 60 SIXTY 60 60 SIXTY 60 61 61 SIXTY ONE 61 61 61 SIXTY ONE 61 62 62 SIXTY TWO 62 62 62 SIXTY TWO 62 63 63 SIXTY THREE 63 63 63 SIXTY THREE 63 64
64 SIXTYFOUR 64 64 64 SIXTYFOUR 64 65 SIXTYFIVE 65 65 SIXTYFIVE 65 66 SIXTYSIX 66 66 SIXTYSIX 66 67 SIXTYSEVEN 67 67 SIXTYSEVEN 67 68 SIXTYEIGHT 68 68 SIXTYEIGHT 68 69 SIXTYNINE 69 69 SIXTYNINE 69 70 SEVENTY 70 70 SEVENTY 70 Now it's time to practice. Let's go through the names of all the numbers together. 41 41 42 42 43 43 44 44 45 45 46 46 47 47 48 48 49 49 50 50 51 51 52 52 53 53 54 54 55 55 56 56 57 57 58 58 59 59 60 61 61 62 62 63 63 64 64 65 65 66 66 67 67 68 68 69 69 70 Thank you for joining us. I hope you had a great time. See you in the next video. Goodbye.